Yan mga katiksay, good morning sa inyo lahat. Pwesto na ulit tayo. Tayo maniniksay ngayon. Nasanay pala rin tayo dyan sa pwesto na yan. Yan. Nakabang-bang na tayo. Mag-aalis 7 na guys ng umaga. Sana ipagbigyan tayo ng mga malalaking huli ngayon. Sana maulit-ulit yung nakagaya ng dating huli natin. Stay tuned lang guys. At sana pala rin tayo ngayong umaga. Stay tuned lang po. Autograph po. Oh. Autograph idol. Oh. Shoutout na. Oh. Shoutout nga pala sa misis ni Pres. Shoutout din sa aking Ayan, mahal. Ayan. Puno may dalag. Okay, so. Oh. Bo. Bo. Dalag guys, dalag. 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 Tuwa yung mga dalag, naglutangan. Mambun kasi. Perskats dalag guys. Oh. Labo. Daming dalag. Oh guys. Laki. Laki guys, dalag. Ayan o. Lambuyan naman ano to ha. Dalag agad. Ayan guys o. Lambuyan naman o. Lambuyan naman o. Nabutuhan. Wala. Yung first cuts guys. Dalag. Naabot sana. Naka. Naabot sana. Yun. Dali pare. Isa rin. Hindi ka mong damo. Hindi ka mapipilas. Ganda mo. Po. Daming damo. Babayin ko na. Sayang. Baka maglasang gaas. Babayin ko guys. Dito lang po. Guys, sayang. Ya. Hilak eh. Ganda sana ito mo. So. Hirap. Ba tama. Manipis lang eh. Nagulugod lang. Yan guys oh. Tay. Sana all. Yan guys oh. Okay oh. Pako. Hindi na napigtas. Bala. Yes oh. Galing na natin. Bahala po. Bulbul. Yan.
Ito, inabot. Wah. Hindi pala mapuputol. Maganda, tama. Pala, oh. Yun. Yahay. Guys, oh. Okay. My God. BI natin. Para buhay. I-BBI ko para buhay. Ito lang guys. Yun, oh. Okay, oh. Dali. Dali pare. Dali. Tilapia. Iyon. Hindi sana tama. Semi pare. Semi. Yeah. Namatahan. Pisngi. Tama. Guys, oh. Wow. Wow. Tanaol. Guys, oh. Yeah. Bah. Hirap yata. Guys, oh. Laki-laki. Oh, mahirap. Putulin natin. Guys, putulin natin. Mahirap ibalik. Ito lang po. Mahirap ibalik, pare. Puputulin ko. Lalagay ko muna sa pisnit. Para sure ball. Ayun na. Sa pisnit na. Dali sana. Dali sana. Yun. Arroyo yata po siya. Malaki tingin. Ako, napilas pa yata. Ay, arroyo yata. Oh, yun ba? Opo. Laki ng tingin ko eh. Arroyo. Arroyo. Japik. It's Japik. Arroyo guys. Arroyo pala yun. Tika, peki mo ko. Peki. Dali tayong dalag, oh. Dito sa ano natin, laki. Oh. Guys, oh. Laki talaga. Dalawa, nakakadalawa na tayo. Hindi natin na video. Yun.
Dalawa tayo dito, bali 3 dalag na guys, no. Yahoo! Lalagay ko lang guys ha. Dito na po. Ano? Yahoo, yahoo! Dalag. Nabutan sa buntot eh. Pahabol eh. Lulubog na kasi, ano. Dito lang guys. Guys, balik tayo dito. Balik sa pwesto. Sana may halimo pang plapa rito. Baka. Ah. Guys, nakauwi na pala tayo. Ayan guys, nakauwi na tayo. Huli natin na video dun. Tihuli natin. Oh. Ayan. Bulig. Meron tayong dala guys. Hindi natin na video yung iba. Ayan guys, oh. Ang dalag ang layo. Plapla. Dalawang bulig saka dalawang plapla. Okay, so laki. Okay. Isang dalag, oh. Isang tilapia. Laki na rin. Buhay pa. Buhay pa guys, oh. Isang tilapia. Buhay pa rin, ah. Piniay ko kasi yan, eh. Ito. Yeah, good. Dito na po. Hanggang sa sunod. Bye-bye.